जय जगन्नाथ। तो मो ब्लॉग चैनल को आपण स्वागत। आज सकाल सकाल आज आम चला बाहर के आसुँच। तो आज संक्रांति अच्छी से तो आज आईष जगह पारे आज सब साधा आइटम। आज कोसला शाग चचड़ी होची मसला दिखाई तो ता सहित होची डालमा होची। तो चारण देखिया कौन केमती होची डालमा कोसला शाग भजा देखिए आम बनाऊँ बाहर गाड़े नहीं छुआ जो झुंक मारते जे पूरा माने नाक कौन कर कौन हो डालमा करने तुम डाली कर दिल टमाटर डाली अच्छा हो आमर डाली छुंक मरा सारे शाग बछा शाग चचड़ी हम ये आलू थुआई सब मिसिक हम तो यहाँ कौन टा बिरी तो जहा तो बरा सब मो बना कौन हो संक्रांति साधा अच्छी कौन कर बरा छाण अच्छा ହେଇଗଲା ଡାଲି ଗରମ बड़ी पड़ी की शाग हम आगुरी जमी सब पुराणा सब बुढ़ी लोक सब रोषे करती सब जो शागर बड़ी पड़ी माने जेकोसी गोटे तरकारी होता बड़ीटा पड़ी निहाती बड़ी न पड़े तरकारी हो पार शाग बड़ी टेस्ट हम कोसला शाग आनी बजार बढ़िया छनछनिया शाग तो भजा कटाकटी है कौन शाग कटा है काटल छोट छोट ग्राइंडर काढ़ी बड़ी पकई देज तो फ्रेंड्स ए बड़ी भजा हो गला ये कौन कर देखिए टे तेल पाचुला खाली टिके छाड़ी रोसे करूँ कैमेरा कौन लगे कि माने देखा हो काले मुझे कौन वीडियो कर पकईदेली कि हौ बस शाग आड हो गला शाग चचड़ी जो कहती आमर बुढ़ी माँ स्टाइल बड़ी पड़ी की शाग चचड़ी
ଶାଗ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଢାଙ୍କିବ ନା ତାକୁ ଗୋଳେଇବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ତ ଆମ ଘରେ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଢ଼ୀ ମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବଢ଼ି ପଡ଼ିକି ହେଇଗଲା ତ ଆକୁ ଗୋଳା ହବ ନା କ'ଣ କଡ଼େଇଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି କଡ଼େଇଟା ଛୁଆକୁ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଗଲା ତ କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଥିଲା ତ ଆମେ ସେ ସାନ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଛି ଆଜି ତାର ଫିଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ ଚିକେନ୍ ଫିଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଛି ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା ସେ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ବଢ଼ି ଆଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀ ମା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶାଗ ବଢ଼ି ଆଳୁ ରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରପର ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ସହରରେ ତ ଆପଣମାନେ କେହି ଖାଇନଥିବେ ନା ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା କେହି ଖାଇନଥିବେ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶାଗ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝି ଯାଉ ନାଇଁ ଅଛି ତଥାପି ଆହୁରି ରହିଯା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଲେ ଶାଗ ସିଝିନି ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ନାଇଁ ସିଝିନି ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟିକେ ବାହାର କରିକି ନେଇଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି हाय फ्रेंड्स तो रिंटू आसिक पहुँच गला एबे तो एबे घर को जीवु रिंटू हाउस कोन चॉकलेट आनलो बाहर गाड़ी बसिबा आसो गाड़ी बसो गाइस गाड़ी बसिगला एबे घर को जीवा छोटा होना है जी ना हेलो गाइस आम कुणिया आसिक पहुँची गले एबे जाओ फाल्टा फाल्टी कर देगी काम सारी दियो आसो आसो कुणिया आसिक पहुँची गले एबे तो आम चेरी खुशी है कि देखिकी ओ कि खुशी चेरी याडा से पळिया याडे अच्छा जोता उधर को फ्रेंड्स गोटे बड़ कुणियाटे आई आमर आज ए देखो ठिया आई पटे दामस नहीं आई भारी शीत हो आज घोड़े पड़ी पूरा बहुत ज्यादा शीत हो खरा बेले ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଉଛି ବସିକି ଏଠି ଜଣେ ଖାଉଛି ବସିକି ପାଣି ପିଇଲା ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ଗପ ଜମିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଡାଲି କୋଶଳା ଶାଗ ଚଚଡି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବରା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମର କୁଣିଆ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେ ଖାଇବେ ଖାଉଛି ରେଟୁ कि हस खाया के नाच माड़ी खाया भल बढ़िया खाଇବା मझे तू पानी कहीं पिउछ कि 10 थर तंटी पड़ुची टंसिल पड़ुची बोधे डाक्टर देखा
जमा खानी तेल दिन खाइबे निंटा ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀ ଆରେ କୋଉ ତ ଦେଇ ବରା ଛାଣି ତୁ ଦେଇ କହିଲି ଦୋକାନୀ ବରା ବୁଝିଲୁ ତମ ଗାଁ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ଛାଣୁନି ତାରି ଭଳିଆ ବରା ପରା ହେଇଛି ଦିଟା ଆଉ ମୁଁ ଛାଣିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ପରେ ଛାଣିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଛାଣି ତ ରାତି ଖାଇବୁ ଆଜି आलू बड़ी टमाटो ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଏବେ ଆଇଲାଣି ଦେଖିବା କଣ କରୁଛୁ ଆଗରେ କାଢି ଭିଟାମିନ ଟାବଲେଟ ତୁ ଭିଟାମିନ ଟାବଲେଟ ଖାଉଛୁ ଏ ଖାଉଛୁ ଡେଲି କି ଟାବଲେଟ ସେଟା ଭିଟାମିନ ସି ଟା ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଆରେ ନା ଭିଟାମିନ ପାଟି ଭିଟାମିନ ସି ଟାବଲେଟ ମୁଁ ଏଇ ଟାବଲେଟ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲି ପାଟି ନରୁଥିଲେ ଏଟା ଖାଆନ୍ତି ନଉନୁ ଗୋଟେ ଖଟା ଲାଗିବ ଚକଲେଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ସେଠି ଅଛି ଲଗାଇ ଦିଏ ପଣ୍ଡସ ପ୍ରାଇସ୍ ପଣ୍ଡସ ହେଟା ନୁହଁ ପଣ୍ଡସ ତେଲ ଯଦି ମାରିକି ମାରିଦିଏ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦିଏ ଭଲ ଏଟା ଜସ୍ମିନ ତେଲ ସେ ଏମିତି ସାଲ ଫାଲ ଗଡେଇ କାହିଁ କରୁଛୁ